Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial bagaimana caranya untuk membuat cut crease di area mata. Ingin tahu bagaimana caranya aku mendapatkan cut crease seperti ini? Tonton terus ya videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Keep watching!
나는 solo. Bitch, 나는 solo. I'm going solo, la, 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 la. I'm going solo, la, 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 la. Used to be your girl, now I'm used to being the girl.